Hello guys, mga adlaw no. So karong adlaw is magluto tag ginisa nga manok. So unsa pa may atong dugayan di magsugod na ta pagluto. Dayon ato na sansugdan og gisa nga atong mga lamas. Samtang ga okay ta na atong mga lamas nga atong gibutang. Syempre mangapi sa ta diha balag sugmatan ta sa atong hyper ni kahuman natog luto. Ayaw lang sad mo kahibulong og nganong ako na magsigig luto aning among balay kay syempre karon wala ko'y trabaho, akong asawa ra nagtrabaho. Ora po na ako matampo niya para nag-abot niya gikan sa trabaho dili na pud siya magluto og diretso na lang pud siya kaon. Sukad nga karon nga wala na ko'y trabaho, ako ging na-realize nga digid lalim ang mag-budget. Labi nagtagaan ra ka sa imong asawa og 150 good for one day nya tulo mo kabuk mangaon. Syempre mangita jud kag sudan nga maabot og hantod hapon ang budget nga gihatag sa imong asawa. Mao nang sa ubang mga inahan nga maayo kay mudag pailin-ilin og sudan, bilid jud kayo kuanan nila. Diyang dapita guys ato nang gipanitan ang patatas no kay ato nang isagol sa manok nga atong giluto karong adlaw. Kay kining sudan nga atong giluto karong adlaw guys is buntag hantod hapon ni nga budget. Pero usahay biya guys, mangutanan akong asawa ba og nganong permi manok lang daw akong lutoon, di na daw kuno ko magluto og gulay. Pero para magud nako kung magluto kog baboy o gulay, di magud kaigo ang budget nga iyang gihatag dire nako. Mas nindot man tong manok kay medyo ubos-ubos ra ang presyo din kaabtan paggabi ang among sudan. Mao nang sa ubang mga ginikanan diha nga maayo kay mong budget sa ilahang konsumo matag adlaw, bilib jud kayo ko ana nila. Dihang dapita guys, ako na nang gibutangan og tubig no para mohumok ning manok nga atong giluto. Kini nga pagkaluto ako ra pud ni, wa ako nagbutang og daghang lamas ug daghang pangipansagol para makasave ko aning sudan nga akong giluto karong adlaw. Kay ang akong giunahuna nga makaabot sa gabi para masurvive namo karong adlaw. Ang importante lang ani nga atong pagkaluto karong adlaw, limpyo ang atong giluto ug ato pong lamion ang atong giluto nga sudan. Dihang dapita ato na po nang natimplahan no, nabutang na po nato ang patatas, siling espada ug kanang dahon ng laurel. Siyempre ato pong butang og patis para mas mulami igid ang sudan nga atong giluto karong adlaw. Nakahuna-huna sad biya ko karon guys nga naluoy pod ko sa akong asawa ba kay siya ra bitay nagtrabaho. Di pod lalim pod biya mangitag trabaho nga siya lang sa usa ka pamilya. So nanginahalan gig tabang unta na makatabang nako nga makahatag og trabaho nako, at least makatabang-tabang ko sa akong asawa. Dawat ra man sad kog trabaho bisag manager lang wala man ay problema nako. So diyan dapita guys ako nang gisugo ang akong anak no kay syempre nakuangan man atong pantimpla mo nang gipasugo no kusag palit og bitsin para matiwas ni natog timpla nga atong gilutong sudan karong adlaw. Ato lang jud ning lamion ang sudan nga atong giluto karong adlaw para di pod magsapot si Mrs. ba kung siya makatilaw sa atong sudan nga giluto. Na met gid how. So kay lami naman daw ingon sa kong anak ato ni ibutang ang sibuyas dahonan para mas mulami gid ang atong sudan. So dirin dapita guys, mao na ni atong finished product ato ning tabunan.